ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بہت بڑھ چکی ہے. ہم نے موسمی اثرات پہ بات کرنی ہے, گرمی سے بچنے کی بات کرنی ہے. جیسے میں نے کہا تھا آغاز میں ہی کہ پرندوں کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, غیروں کا خیال رکھیں. ایسا موسم ہے کہ جس میں اگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نظر آتا ہے جو ڈی ہائیڈریٹ ہے, جس کو پانی کی ضرورت ہے, سائے کی ضرورت ہے, چھاؤں کی ضرورت ہے, جو کوشش ہو سکتی ہے کریں. گھر کے باہر واٹر کولرز لوگ لگا رہے ہیں, سایہ دار جگہ بنا رہے ہیں. جیسا میں نے اپنے گھر کے باہر ایک شیڈ بنا رکھا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے لوگ وہاں سے گزریں, مسافر حضرات ہوں, کوئی پردیسی ہوں, گزرنے والے ہوں, تو ان کو تھوڑا سایہ مل جائے اگر انہوں نے سانس لینی ہے. آپ کے پاس آج کل جو ڈیلیوری بوائز ہیں وہ بہت زیادہ بیچارے نیکڈ سن کے نیچے ان کا انٹریکشن ڈائریکٹ رہتا ہے, دھوپ سے, گرمی سے, دن بھر وہ ڈیلیوریز کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آ جائیں تو ٹوکن آف لو کے طور پہ تھوڑا سا آپ اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے ہمدردی کے طور پر ان کو پانی پیش کریں, ان سے پوچھیں کہ پانی کی ضرورت ہے. بہت دیر تک باہر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ ان کو پے کرتے ہیں اور وہ بیچارے بغیر سائے کے دھوپ میں کھڑے ویٹ کرتے ہیں کہ ان کو اماؤنٹ ملے گی تو وہ جائیں گے. ان کو جلدی فارغ کر دیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اس سے بڑا پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, جن کو ہم وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ویسے تو گرمی اس وقت بھی بہت صبح سویرے بڑھ چکی ہے, لیکن چونکہ ہم نے بات کرنی ہے اس پہ, تو فرمائیے گا جو ملک میں گرمی کی لہر آئے روز ڈیلی اب تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ٹیمپریچر بہت ہائی ہو رہا ہے, ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں؟ خاص طور پر یہاں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے لفظ پر غور کریں, ہیٹ سٹروک. جی. یعنی سورج کی جو روشنی ہے ڈائریکٹ جب آپ کی گردن کے پچھلے حصے پہ پڑے گی, جس کو گدی بولتے ہیں, جی, تو یہ آپ کا ٹمپریچر کا جو سینٹر اللہ نے رکھا ہے یہ آف ہو جائے گا اور آپ کو بالکل پسینہ آنا رک جائے گا. یہ انتہائی خطرناک کنڈیشن ہے کہ ایک طرف آپ کو ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور دوسری طرف آپ کو پسینہ آنے کا سینٹر رک جائے, تو آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا جائے گا اور جسم کو اس کے بارے میں بالکل خبر نہیں ہوگی. تو پھر جو علامتیں شروع ہوں گی وہ سب سے زیادہ بہت سخت ہیڈیک ہوگا جی, سر درد. نمبر 2, آپ کی جلد ریڈ ہو جائے گی, سرخ ہو جائے گی. آپ بالکل, دوسرا لفظ ہے سٹروک, جیسے فالج ہو جاتا ہے جسم کو, اس طرح فالج کی کیفیت میں آ جائیں گے. آپ ایک دم اس طرح گریں گے جیسے لکڑی گرتی ہے. سب سے زیادہ جو پریڈ کرنے والے فوجی ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ دو میں کھڑے ہیں, وہ ایک دم 1 بائی 1 اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت گرتا. تو اب احتیاط کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے ان کو اس جگہ قریب لے جائیں جہاں سورج کی روشنی نہ ہو, جہاں کوئی سایہ ہو. نمبر 2, ان کے کپڑے کھول دیں تاکہ ان کو ہوا لگے. جب تک آپ کے جسم کا جو ٹمپریچر کنٹرول کا سینٹر ہے یہ نارمل نہیں ہوتا, وہ انتہائی خطرناک کنڈیشن میں ہے. لہٰذا یہ ابتدائی احتیاطیں ہیں. تیسری بات, اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو پانی, سادہ پانی, ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں, اس کے جسم پہ, اس کی ٹانگوں پہ, اس کے پیٹ پہ, جہاں بھی ہو سکے ٹھنڈا پانی پھیرتے جائیں. اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ پانی میں بھگو کے ایک دم نہ لگائیں, بلکہ پانی میں کپڑے کو بھگو کے اس کو ایک دفعہ نچوڑ لیں. اب جو آپ اس جسم کے اوپر لگیں گے تو بہت تھن لیئر پانی کے اس کے اوپر آئے گی اور وہ تھن لیئر جلدی سے ہوا سے اڑ جائے گی, اس کو کولنگ ایفیکٹ ہوگا اور اس کا جو اپنا ٹمپریچر ہے جسم کا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالت زیادہ خراب ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو یا تو ایئر کنڈیشن کی طرف لے جائیں یا ہاسپٹل شفٹ کر دیں جہاں ایئر کنڈیشن کی سہولت ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر, ہیٹ سٹروک ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا سٹروک ہے جو گرمی کی وجہ سے؟ اس کے علاوہ جی ایک کنڈیشن ہے صرف جو زیادہ پاپولر نہیں ہے, لیکن ایک ہی جگہ مسلسل درجہ حرارت زیادہ میں کھڑے ہونے کو, اسی طرح کی ایک کنڈیشن ہے جی جس کو ویزو ویگل سنکوپی بولتے ہیں. ویزل ووگل بالکل اسی طرح ہی ہے کہ, لیکن اس میں صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے خون کی رفتار رک جاتی ہے,
खून वापस ऊपर दिमाग की तरफ आना रुक जाता है, तो उसको नज़र आना रुक जाएगा। ये एक फ़र्क है। दूसरी कंडीशन, उसको हीट स्ट्रोक नहीं बोलते, हीट एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट हो जाना। दर्जा हरारत आपके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा है और आप मुसलसल मजबूर हैं काम करने पे, जैसे आपकी फर्नेस मिलें हैं, वर्कशॉपें हैं कि आपने काम ख़त्म करना है, उसमें इस तरह पसीना आता है कि आपके कपड़े, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि गुरुच हो जाना, आपके कपड़े पसीने से भर जाते हैं, बिल्कुल भीग जाते हैं, जैसे आप अभी नहा के निकले। उसमें सबसे बेहतरीन जो हम हल करते हैं, तमाम फर्नेस मिलों में, वर्कशॉपों में बाल्टियां भर के कच्ची लस्सी की रखी होती हैं या दूसरी लस्सी की रखी होती हैं। काम करते हुए वो मुसलसल पानी पीते जाते हैं। वजह कि जिस्म से पसीना इस तरह बहता है जैसे नलका खुल गया हो, और उतना ही वो उसको रिप्लेस करते जाएं। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो यहाँ चाटी की लस्सी है या कच्ची लस्सी है, जिसमें हम नमक क्यों मिलाते हैं? इसलिए कि पसीने के अंदर आपका नमक बाहर निकलता, उसको रिप्लेस करना, उसको पूरा करना। ना तो बहुत ज़्यादा नमक डालें ना बहुत कम डालें, इतना दरमियाना रखें कि आपको पीने में अच्छा लगे। तो ये एक हल है। अच्छा सर, इसमें ये भी है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो दूध की मिकदार थोड़ी बिल्कुल ना होने के बराबर और पानी की मिकदार ज़्यादा रखते हैं, ऐसे भी कच्ची लस्सी बनती है। और कुछ लोगों को देखा है स्पून ऑफ यॉगर्ट, दही का कुछ हिस्सा डाल के बिल्कुल, और उसमें फिर पानी ज़्यादा डालते हैं। बेहतर कौन सा है इसमें से? मेरे नज़दीक कच्ची लस्सी सबसे बेहतरीन है, इंतहाई कम मिकदार में दूध और पानी बहुत ज़्यादा। अब मैंने इसको भी कई जगह मज़ेदार हालतों में देखा। अच्छा। मसलन एक ही जग को वो यूज़ करते हैं, जो पहला पी जाता है उसमें दूध ज़्यादा है और वो एक ठंडे गिलास का पानी उसमें ऐड करता जाता है, तो जब आखिरी जिसकी बारी आती है उसके हिस्से में सिर्फ पानी ही रह जाता है। तो ये मैंने ट्रेडिशन देखी है लोगों में। अच्छा, लेकिन बेहतर क्या है सर? बेहतर ये है कि शुरू में ही आप 2 जग बना लो, लेकिन दूध बहुत कम ना होने के बराबर और पानी बहुत ज्यादा। ठीक है। अब आखिरी बात, इंसान का दिल करता है कि वो स्लश बिल्कुल बर्फ वाला पानी चिल पिए, बिल्कुल चिल। खुद मेरा अपना दिल करता है इंतहाई गर्म चाय पीता हूँ और इंतहाई बर्फ वाली लस्सी पीता हूँ। अच्छा, ये वैसे मजे की बात है डॉक्टर साहब, असल में होता ही है हाँ। कि डॉक्टर साहब को हम देख के, या कोई भी जो मेडिकल के एक्सपर्ट हो, उनको हम देख के कहते हैं ये तो बड़ी एहतियात करते हैं। आप भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही बिहेव है आपका। बिल्कुल आम इंसानों की तरह। अल्लाह ने हर एक के अंदर एक बचपना रखा है। जी जी। तो बेहतर ये है, नुकसान ठंडे पानी का ये है कि एकदम आपका मैदा बहुत गर्म है, मैदा तंदूर है आपका, उसमें एकदम जब चिल्ड वाटर जाता है, एक फ़ायदा करता है, आप मोटे होने से जल्द थोड़ा बचे रहोगे क्योंकि हीट उसने यूज़ कर ली। नुकसान ये है कि आपका जो हीमोडायनेमिक है एकदम वो ख़राब होता है, एकदम इंतहाई गर्म एकदम इंतहाई ठंडा। दूसरा, आपका गला ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि इतना को ठंडा हो कि आपको अच्छा भी लगे और गला भी खराब। मॉडरेट सा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और गाइड कीजिए, क्योंकि आपने ये बात कर दी, तो बहुत ज़्यादा ठंडा कोई भी चीज़ आप यूज़ करें खाने के लिए लिक्विड, वो आपके लिवर को भी डैमेज करता है जाके, बहुत ज़्यादा ठंडा होना? बहुत ज़्यादा ठंडा सिर्फ जिगर को नुकसान नहीं देगा, बल्कि सिर्फ वो स्टमक को नुकसान देगा। वजह के स्टमक के थ्रू लंबा प्रोसेस करके वो जिगर में जाएगा। तो ये वैसे फिक्रा बनाया हुआ है कि जिगर की गर्मी दूर करेगा, इसका कोई तल्लक जिगर के साथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टमक, चूँकि उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसके चारों तरफ ब्लड सप्लाई, अल्लाह ने तंदूर बना रखा। अच्छा सर, सत्तू के बारे में भी फरमाइए, वो लेना चाहिए इस मौसम में? बहुत अच्छा सवाल है जी। गंदम उन इलाकों में भी हो जाती है जहां मिट्टी में साल्ट ज़्यादा हो, लेकिन आज भी दुनिया के 70% मुल्कों में, हत्ता के ठंडे मुल्कों में और अरब मुल्कों में, वो आधा आटे के साथ सत्तू मिलाते हैं और फिर उसका आटा यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमारे पंजाब में या कुछ इलाकों में जहां गंदम बहुत ज़्यादा, हम खाली आटा यूज़ करते हैं जी। दुनिया के ज़्यादा मुल्कों में वो सत्तू मिलाकर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो हम सत्तू एज ए लिक्विड भी इंटेक कर सकते हैं, मशरूब के तौर पे भी इंटेक कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बचपन में जब सारे छुप जाते थे, सो जाते थे, तो मैं सत्तुओं में थोड़ा सा ऑयल मिला के और बारीक पिसी हुई जो चीनी होती है, बहुत ज़्यादा बारीक पिसी हुई, वो मिला के मैं छुप के खाता था, मुझे मज़ेदार लगते थे। मेरे नज़दीक सत्तू वैसे खाना इंतहाई ताकतवर चीज़ है।
अच्छा, सत्तू से ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर चीज नहीं है और इसकी अफादियत जो इसकी है अफादियत मैदे के बहुत लिए, ज्यादा बॉडी है के लिए। हाँ, ये जो दूसरा तरीका है कि जगह जगह वो उसमें पानी ठंडा मिला के शक्कर कोला बना लेते शक्कर हैं। कोला बना के पीते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो सत्तू वैसे खाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे गर्मी बढ़ रही है तो बीमारियां भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा आती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? मैदे की, बॉडी की, क्या हो सकती हैं वो? देखिए, जैसे ही दर्जा हरारत ज्यादा हुआ तो इंसान का वीक पॉइंट है कि वो ठंडी चीजें पसंद करता है, जी। हर चीज उसको ठंडी अच्छी लगती है। अब इस कश्मकश में वो जल्दी करता है, एकदम बाहर से आया, उसको बहुत ज्यादा दिल करता है मैं ठंडी चीज लूं। अब वो जो एहतियात नहीं करता, मसलन दही रखी हुई है, ये जहन में रखें, चावल दही जो फ्रिज के अंदर रखी हुई है उसमें भी उसी तरह जरासीम ग्रो करते हैं। अच्छा, यस, इसको समझें। ठीक है। और इसको हम रीहीटेड करते हैं। हम क्या करते हैं, इंसान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि सुस्ती है, जल्दबाजी है, तो हम कहते हैं कि जी कुछ नहीं हो चला। हम जो उसी तरह उसमें पानी मिलाते हैं, लस्सी बना लेते हैं या और किसी चीज़ को धो के करते हैं, तो जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये जरासीम वाला है। हर वो चीज़ जिसको आग लग जाए वो तो जरासीम से पाक हो गया, लेकिन आपने उस चीज़ के साथ जो चटनी बनाई, जो आपने दही बनाई, जो चीज़ साथ मिलाई, वो जरासीम वाली है। आपने सलाद काट के रखा होगा फ्रिज में, उसमें भी जरासीम ग्रो कर जाते हैं। कोशिश करें कि छिलका उस वक्त उतारें जब आपने खाना है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो खीरा है। काट के फ्रिज में जो रखा है वो एक मुसीबत है, वो आपको तंग करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। दो चीज़ें यहाँ पे पूछनी होंगी। कुछ लोग सैलड काट के विनेगर में एक बॉटल में, जार में बंद करके रख लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं, ये तरीका ठीक है यूज़ करने के लिए? अगर आपने सिरका मिला लिया है जी, तो इसमें कोई शक नहीं कि अब उसमें जरासीम ग्रो नहीं करेंगे, वो रुक जाएंगे। लेकिन मुसीबत क्या है, दुनिया में इस वक्त हमारे मुल्क में 90% लोग सिरके से हाईली एलर्जिक है, उनका गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा जी। इसलिए हम सिरके से मना करते। अदरवाइज़ जिन मुल्कों में अचार या सिरका इस्तेमाल होता है वो 99.9% हैजे से बचे रहते, ओके, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अगर उसी विनेगर में थोड़ा लिक्विड पानी का इंटेक मिक्सचर बना के उसमें रखा जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं इससे बेहतर हो सकता, नहीं इसलिए कि अगर सिरके में पानी मिलाएंगे उसकी पीएच डाउन हो जाएगी, अब वो अपना काम भी नहीं कर सकेगा। नंबर 2, सलाद में जब पानी मिला देते हैं तो वो खाने के लिए अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ही फरमाएगा कि योगर्ट आम रूटीन में आजकल तो यही होता है, ट्रेडिशन है हमारे पंजाब का कि हम लोग दही एम्प्टी स्टमक लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, घर में रात को बना ली, आपने उसको सुबह फ्रिज से निकाला और खा लिया। आइदर ये तरीका ठीक है, और हमें अगर ये नहीं ठीक तो क्या करना होगा? पहली बात तो यह है कि दही जो फ्रेश आपको कूंडे का मिलता है वो भी आजकल वैसे नहीं है, वो भी आजकल फ्रिज में रखते हैं जी। अब वो दौर चला गया कि वो वैसे रखते थे। अगर तो आपने फ्रेश उसी वक्त निकाला और घर आके खा लिया तो खतरा बहुत कम है, लेकिन अगर आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने में दही रखी है और बाद में उसको इस्तेमाल किया तो खतरा बहुत ज़्यादा है। लिहाजा एक तरीका यह है कि आप फ्रिज के ऊपर वाले खाने में फ्रोज़न कर लें और जब आपने इस्तेमाल करना हो तो उसको निकाल कर दोबारा डीफ्रास्ट करें। मुसीबत ये है हमारे मुल्कों में 2 तरह की फ्रिजें हैं, अब वो फ्रोज़न हो जाता है, बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है और उसको दोबारा लिक्विफाई करने में वक्त लगता है जी, तो उसमें तंगी होती। बाहर के मुल्कों में 3 तरह के फ्रिज के खाने हैं। एक वो दरमियाना खाना होता जिसमें इतना टेम्परेचर है कि वो ठंडा तो रहता है, बर्फ नहीं बनता, फ्रीज नहीं वो होता। चूंकि वो चिल्लर जो है फ्रिजें बहुत महंगी हैं जी। और उन मुल्कों में है जहां बिजली बिल्कुल नहीं जाती, तो जहां चूंकि लोड शेडिंग है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, तो यहाँ खतरे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है वो दही निकाले, उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए डीफ्रॉस्ट करने के बाद फिर इस्तेमाल करें, माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा, वो अगेन एक प्रॉब्लम है, फिर वक्त लगेगा, फिर वो जल्दी करेगा। अच्छा चलिए, अगर हम दही को छोड़ते हैं सर, चूंकि गर्मी है, सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे पास, अल्लाह ने ये भी एक ब्लेसिंग दी है, जैसा ब्लूबेरीज हैं, वाटरमेलन्स हैं, हम एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग वो कटा हुआ रखा है उसको लेना शुरू कर दें, वो हमें हीट से बचाएगा, हिद्दत कम करेगा बॉडी की? देखिए जी, इसमें फिर 2 मसले हैं। आजकल लोगों के मजाज बदल गए हैं।
आगे एक तरीका कार था कि खाना खाया, उसके बाद कोई फ्रूट लिया। जी आजकल अफरा तफरी है, सैकड़ों मसाइल है कि बैंक में जाना है, ये करना है, वो करना है, दौड़ लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है। उस दौर में जो चीज़ हमें जल्दी मिल जाती है, जो चीज़ जल्दी नज़र आ जाती है, मसलन मुझे खरबूजा ज़्यादा पसंद है, तरबूज ज़्यादा पसंद है, तो वो फ्रिज के अंदर ठंडा लगा होता है, उसको एक और यहाँ फ़र्क समझ लें जी। हर आदमी बाज़ार में जाके कहता है मुझे काट के तरबूज दो, कि मैं सिर्फ जो लाल होगा वही खरीदूंगा। जी जी। अब वो लालच में खरीद तो लेता है, घर आके फ्रिज में रख देता है। याद रखे जिसको छुरी लग गई, जिसको उसने काट दिया, अब उसके अंदर जरासीम चले गए। यानी डॉक्टर साहब वो छुरी फल को नहीं लगी, आपको लग गई वो है। आपको लग गई है जी। अच्छा। मैं कभी भी तरबूज कटवा के नहीं लेता, मेरे नसीब नहीं अच्छा निकलेगा तो मेरे नसीब ना निकले। वैसे डॉक्टर साहब एक्सपर्टीज क्या है आपकी, कैसे रेड तरबूज का पता चल जाता बस है? सिर्फ इतना है कि हाथ से आप उसको, जिसको बोलते हैं ना हम, जो सॉलिड चीज होती है और नरम चीज होती जी। है, जब आप हाथ उसको मारेंगे जो पका हुआ तरबूज होगा उसमें डल आवाज आएगी, अच्छा। और जो कच्चा होगा उसमें जरा सख्त आवाज आएगी। ठीक है। जैसे जो बर्तन पके होते हैं जी जी। तंदूर में, जो हमारे गरे वगैरह, आप उनको लकड़ी से मारे तो खर की आवाज आती है। इसी तरह एक तजर्बा है बस तरबूज का, अच्छा, और ठीक है। कुछ नहीं है। अच्छा सर, वैसे तो क्योंकि हाँ जिसकी जो रूटीन लाइफ है ऑफिस की या फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा है, जिम शिम इस मौसम में भी जाना है, तो एग्स की इनटेक करनी पड़ती है, वो लेते भी हैं, डाइट अच्छी रखनी पड़ती है। इस मौसम में जब आप सुबह निकलते हैं नाश्ते के वक्त, आप क्या क्या ले सकते हैं? एग्स कितने पोर्शन में ले सकते हैं इफ़ यू आर हेल्दी गाय और आपका रूटीन है वर्कआउट का? पहले एक फिक्रा समझ लें जी, जब हमने बंगालियों को बताया कि हम मछली सिर्फ सर्दियों में खाते हैं तो वो बहुत हंसते हैं जी। वो ज़्यादा मछली गर्मियों में खाते हैं जी। नंबर 2, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे गर्मियों में खाए जाते हैं। अब यहाँ समझ लें जी, हमारे मुल्क में जो अंडे की जर्दी है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। वजह मुर्गी का मसला नहीं है, हम जो फीड डालते हैं वो बड़े गोश्त को पीस के हम डालते हैं। यहाँ एक और फ़र्क समझ लें, इस वक्त 3 गोश्त एक ही जैसे हैं, बीफ गाय का गोश्त, मुर्गी का गोश्त और मछली का गोश्त, एक ही चीज़ है। लोगों को ये अभी समझ नहीं आएगी। डॉक्टर साहब ये सरप्राइजिंगली आपने मुझे भी हैरान किया, तीनों गोश्त ये एक जैसे? तीनों गोश्त एक जैसे हैं जी, कोई मछली दरिया की नहीं है, फार्मिंग है सारी? सारी मुर्गियां भी फार्मिंग है, वही फीड उनको जा रही है जी। अच्छा। लिहाजा अगर आपको मौका मिले तो प्रेफरेंस है बीफ की। अच्छा, सबसे मैं आज बेहतर भी बीफ कहता हूँ है? प्रेफरेंस बीफ की है जी। तो सर आजकल तो बीफ का वो बड़ा इशू चला हुआ है जिसकी वजह से लोग खौफ खाए हुए कि बीफ नहीं खाना। एक और बात समझ लें, जो चीज पक जाए उसमें वायरस नहीं रहता जी। अच्छा। चाहे वो मुर्गी की वायरस है या बीफ का है, अच्छा, उसमें वायरस किल हो जाता है। अल्लाह ने एक बचाव रखा है जी हमारे लिए। ठीक है। नंबर 2 अंडे जरूरी हैं जी, Without यानी yolks 2 or with अंडे yolks? की जो जर्दी है जी। वो जरूरी है। ठीक है, 2 तक की आप ले 2 सकते तक की अब साइंस इजाजत देती है। मेरे नज़दीक 4 अंडे लेने चाहिए। अब उसका हल मैं क्या करता हूं जी, मैं अपने खानदान में सबसे कमजोर पतला था, तो वो मुझे जर्दियां निकाल के दे देते थे जी। ठीक है। जो आपके बच्चे हैं उनको जर्दियां जरा 2 ज्यादा दे दें और आप सफेदी ले लें जी। ये एक हल है जी। ठीक है, और अब ये आप मॉर्निंग में 4 ले सकते हैं या आप उसको 24 घंटे में किसी वक्त किसी वक्त भी ले नो लें। प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, डाइट आपने बड़े अच्छे तरीके से बताई कि क्या क्या ली जा सकती हैं। सॉलिड इंटेक्स इस मौसम में, रोटी को ज़्यादा इंटेक रखना चाहिए, राइस को ज़्यादा इंटेक रखना चाहिए, या सिर्फ मिनरल्स को ज़्यादा इंटेक रखना चाहिए? 2 बातें क्लियर कट समझ लें जी। दुनिया में 3-4 रोटी के तरीके हैं जी। चावल से दुनिया में है, मकई से है, गंदम से है। अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा। सिर्फ मसला क्या है कि हम चावल आम नहीं पकाते, हम बिरयानी या पुलाव पकाते हैं और उसमें 21 चीज़ें मिलाते हैं उसको मज़ेदार करने के लिए। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड करते स्पाइसेस। हैं। हमारा अचार भी 21 चीज़ों पे है जी, बहुत ज़्यादा हम डिलीशियस अचार सर, वो बनाते भी हैं। तो मशहूर है, 7 रंगी Yes, अचार है जी। हालांकि दुनिया में जितने मुल्क मैं घूमा हूं वहां 5 तरह के मसाले हैं जी। ये 21 मसालों का अचार है, तो फिर लोग चावल बहुत ज्यादा खा लेते। मसला क्वांटिटी का है, यानी अगर आप रोटी चावल सब एक जैसी चीजें हैं। मेरे नज़दीक गर्मियों में चूंकि पानी की प्यास बहुत लगती है तो आप रोटी ज़रा कम कर दें, सलाद ज़्यादा कर दें। सलाद में आपकी सबसे बेहतरीन 2 चीज़ें हैं जी, एक खीरे और एक बंद गोभी।
इन दो को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा सर, आइसबर्ग रिप्लेस कर सकता है बंद गोभी को? आइसबर्ग कैसा है, अगर वो भी ले लिया जाए सैलेड के तौर पे? बिल्कुल ले सकते हैं जी आप। वो भी ले सकते असल में बंद गोभी की निस्बत जो बाकी गोभी की मुख्तलिफ चीज़ें जी। हैं वो महंगी हैं जी, हैं एग्जैक्ट। तो ये निस्बतन पूरी दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल की सैलेड का जिस तरह जी, पत्ता है वो बिल्कुल भी ले इस तरह सकते हैं, ब्रोकली है जिस तरह वो भी लिया जा ब्रोकली इंतहाई महंगी है जी। जी असल ब्रोकली मैंने जद्दे में सिर्फ एक दफ़ा खरीदी अच्छा। और फिर दोबारा कभी नहीं खरीदी जी। ब्रोकली बहुत महंगी है जी। ठीक ठीक। अच्छा सर, कुछ लोगों को मैंने देखा एवोकाडो का बाकायदा पेस्ट बना के उसकी वो चटनी भी बना के रोटी के साथ खाते हैं, कहते हैं ये कंप्लीट डाइट है, फूड है, इसके बारे में इसमें बिल्कुल ठीक है जी। आपने एवोकाडो के अंदर एक चीज है जी, गौर से समझ लें, एक मेटल है सिलीनियम, और सिलीनियम आपके मसल्स को बेहतरीन मजबूत करती है, आपकी उम्र को बहुत लंबा करती है जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये इस तरह की पेस्टें बनाना या करना ये बहुत महंगी पड़ती हैं जी। आम तौर पे हमारे मुल्कों में क्या था कि शक्कर मिला ली, इमली मिला ली, इस तरह की चीजें। इंडिया के मुल्कों में ये जो कोकोनट है, नारियल है, जी। इसकी चटनी बहुत ज्यादा बहुतात भी है। बहुत है चूंकि Yes. वहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। वो हमारी माएँ वो भी तो बनाती थी ना सर, अल्लाह ज़िंदगी से दे, मेरी वालदा हयात है, पुदीना और धनिया, अनारदाना, हरी मिर्च, इनकी वो चटनी बना के वो भी साथ खाना, ये भी इन फायदेमंद है। सारी चीजों में सबसे बेहतरीन पुदीना है जी। पुदीना, ठीक है, पुदीना सबसे बेहतर है। पुदीना सबसे बेहतर है, ताकि अरब के लोग जी चाय पीते वक्त, कहवा पीते वक्त भी 2-3 टहनियां लीफ उसके पत्ते डाल लेते समेत हैं। डालते हैं और उसको निकाल के फिर पीते। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मजीद गुफ्तगू भी करते हैं, एक और भी हमारे साथ कॉलर लाइन पे हैं जो कि हैं डॉक्टर अब्दुल मन्नान डोगर साहब, इनसे बात करते हैं, फिर डेफिनेटली गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मुझे ये बताइएगा कि गर्मी का जोर एकदम से ज़्यादा हुआ है। नॉर्मली इस सीज़न में ऐसी गर्मी आती नहीं, अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल से ही गर्मी का बहुत पीक आ गया था, तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी इख्तियार करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक है क्या, ठीक है, क्या क्या इसकी वजूहात हैं और क्यों क्यों होता है। आजकल जिस तरह थ्रू आउट ग्लोबली एक इशू चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, उसकी वजह से हमारे मौसम में ऐसी चेंजेस आ रही हैं कि जिसकी वजह से अब गर्मियां जिस तरह जल्दी आ गई हैं, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर ज्यादा होते हैं इसकी वजह से। अब हीट स्ट्रोक का ये है कि हमें सबसे पहले कि ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर अगर प्रोलॉन्ग जा रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा एक्सपोजर है बॉडी को ज्यादा हीट का, तो उसकी वजह से है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट पे होता है, तो हीट स्ट्रोक में क्या होगा कि 104 या इससे ज्यादा टेम्परेचर हो, और बाकी कुछ इसके साइन सिम्टम्स अगर हम देखते हैं जिसमें हमारे पास आता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी स्किन ड्राई होगी, ठीक है, उस पेशेंट को कंफ्यूजन होंगी, एजिटेशन होगा, फिट्स भी हो सकते हैं, सांस लेने में दुश्वारी, सर दर्द, दिल की धड़कन का ज्यादा होना या बहुत ज्यादा पसीना आना, ये अलामात हैं जो कि बताती हैं कि इस पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया है। अब ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये घर में ट्रीट नहीं हो सकती, ठीक है, उस पेशेंट को फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में जाके क्या करते हैं कि उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं डिफरेंट वे से, या तो वो उसको हम फौरन कहते हैं कि कोल्ड वाटर से नहला दें पेशेंट को, या उसको कोल्ड आइस जैकेट पहनाई जाती हैं, उसके बाद उसकी पानी की कमी को दूर किया जाता है। अब ये सारी चीजें हैं कि जो डॉक्टर के एंड पे उन्होंने ये ट्रीट कर लेनी है, जस्ट सेंसिटाइज होना चाहिए कि इन अलामात के बाद पेशेंट ने हॉस्पिटल जाना है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है घर में या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले कि बाहर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो हीट से अपने साथ अम्ब्रेला रखें ताकि उनको डायरेक्ट एक्सपोजर ना मिले धूप का, ठीक है, अपने साथ पानी की बोतल रखें ताकि वो डिहाइड्रेटेड ना हो, ठीक है। जो लोग वर्कआउट ज्यादा करते हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं हीट स्ट्रोक होने के, और वो अगर वो जिम में काम कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या हमारी खवातीन है जो किचन में काम करती हैं, ठीक है, अब उनमें ये देखना है कि जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर ठीक है और वो रूम प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, हम इस तरह से ले लेते हैं कि हम तमाम तबका है फिक्र और तमाम एजेस को शामिल करते हैं। सबसे पहले बच्चे, जो कि अभी कुछ स्कूल्स भी खुले हैं, आपको पता है, तो बच्चों को किस तरह से सेव किया जाए, बच्चों को क्या गाइड करें हम? हाँ, बच्चों का ये है कि अगर जिस तरह स्कूल जा रहे हैं तो उनको हमें ये है कि
ٹیچر کے ساتھ بھی ہمارا کوارڈینیشن ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو مطلب کہ دھوپ میں زیادہ نہ کھیلنے دیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ہم امبریلاز دیں، پانی کی بوٹلز دیں، بچوں کو گائیڈ کر کے بھیجیں کہ آپ نے 2-2 گھنٹے بعد پانی پینا ہے، باہر دھوپ میں نہیں کھیلنا، ٹھیک ہے. اب بچوں کا یہ ہے کہ بچے ہمارے پاس جو ایک تو یہ بچے نا اسکول گوئنگ بچے ہیں، اس کے علاوہ جو بچے ہیں نا چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سال سے کم بچے یا ایسے لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں جو 50-60 سے اوپر ہیں. ہیٹ اسٹروک کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن 2 سال سے چھوٹے بچوں میں اور 50 سال سے اوپر جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان میں یہ ہے کہ ان میں کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں. جی. ان کی باڈی چھوٹے بچوں میں یہ ہے کہ برین ڈیولپ ہوتا نہیں ہے 2 سال تک ٹھیک طرح سے، ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے زیادہ اگر ہمیں ٹمپریچر مل رہا ہے اس کو صحیح طرح اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ زیادہ ہارش ویدر کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر سکتے. اسی طرح بزرگ ہیں ان میں یہ ہے کہ ہمارا جو برین کا ہے ڈیٹوریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے فنکشن وہ پراپرلی کوپ نہیں کر سکتے. یہ 2 ایج گروپ ہیں جو زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، جس کو ہمیں زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح گھر میں لوگ موجود ہیں، آپ نے بچوں کا بزرگوں کا ذکر کیا، خواتین جو کچن میں موجود ہیں ان کو بھی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے؟ ہاں خواتین کو ہو سکتا ہے ہیٹ اسٹروک کا. ہمارے تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ شاید ہیٹ اسٹروک وہی ہے کہ جو لوگ دھوپ میں باہر کام کر رہے ہیں یا جن کو سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑ رہی ہے ان کو ہوتا ہے. خواتین کو بھی ہو سکتا ہے کچن میں، اگر ان کا کچن پراپرلی وینٹیلیٹڈ نہیں ہے اور ٹمپریچر زیادہ ہے، وہاں پہ ایگزاسٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو ان کو بھی اگر ایکسیسو سویٹنگ ہو رہی ہے، باڈی سے پانی لوس ہو رہا ہے اور وہ پراپرلی انٹیک پانی نہیں کر رہی اور ٹمپریچر وہاں زیادہ ہے، تو خواتین کو بھی ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. آپ خواتین کو ہمیں یہ گائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے ہر گھنٹے کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی پینا ہے، زیادہ دیر کچن میں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے. آپ تھوڑا سا کام کر کے پھر دوبارہ واپس آ جائیں اور کچن میں اگر پاسبل ہو سکے تو ایگزاسٹ کا استعمال کیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب جو ٹھنڈا پانی آپ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ چل پانی پینے کو دل کرتا ہے جس طرح اس سیزن میں، وہ بھی نہیں استعمال کرنا، ماڈریٹ سے رہیں. بالکل. وہ اگر آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ ہمیں بہت زیادہ چلڈ شاید آئس پیک کی بھی ضرورت پڑ جائے، جی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ نارمل آپ نے اس طرح کا پانی پینا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو لیکن چلڈ واٹر ہو. آج تک مطلب اس موسم میں تو وہ زیادہ پریفریبلی ٹھیک ہے. بہت زیادہ انٹیک کے لیے درمیانہ ٹھنڈا پانی ہو وہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے جس طرح ورکنگ گروپ ہے، آئدر دے آر لیڈیز، جینٹل مین، بڑی عمر کے لوگ جو وہ نکلتے ہیں صبح آفس کے لیے اور آفس سے جب واپس آتے ہیں تب بھی کافی زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ بالکل. اس کے لیے یہ ہے کہ امبریلا کا یوز، جس طرح ہمارے تو یہ ہے کہ ہم دھوپ کے لیے کم امبریلا یوز کرتے ہیں، بارش کے لیے زیادہ امبریلا کا یوز کریں، ٹھیک ہے. کپڑے ایسے پہنے جو ہوادار ہوں، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہ اپنے آپ کو بہت اوور لیپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شرٹ گندی نہ ہو. آپ نے شرٹ ضرور ایک ایکسٹرا رکھ لیا اپنے ساتھ، لیکن آپ نے کوئی اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے جو آپ کو بہت زیادہ اوور ریپ کر رہے ہیں، اور آپ نے ایسے کپڑے پہنے جو ہوادار ہیں، ٹھیک ہے. سلک کے کپڑے یا اس طرح کا اسٹف نہیں استعمال کرنا کہ آپ کو باڈی کا ٹمپریچر اندر جمع ہو رہا ہے اور باہر نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ پانی کی بوتل ہر بندے کے پاس ہو، وہ آپ سمجھ لیں کہ مینڈیٹری چیز ہے، تو وہ آپ نے رکھنی ہے اپنے پاس. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے، اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ سر پہ کپڑا بھی رکھ لیتے ہیں، چہرے کو بھی لپیٹ لیتے ہیں، گردن بھی لپیٹی ہوتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر تو ڈائریکٹ آپ کو دھوپ پڑ رہی ہے تو اس کے حساب سے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بہت زیادہ دیر تک ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے بھی ٹمپریچر کو اندر ٹریپ کرنا ہے جو کہ باڈی ٹمپریچر کو الٹیمیٹلی زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سڑک کنارے جو بھی ٹھیلے لگے ہیں مشروب کے، نیلے پیلے لال، وہ ان کو پینے لگ جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو سب سٹینڈرڈ ہیں کہ یہ اس سے ہیلپ ہوگا، یہ بھی فرمائیے. ہاں وہ اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی ڈی ہائیڈریشن کے لیے شاید ہیلپ فل ہو جائے، لیکن اس چیز سے نکلتے کیونکہ ہم دوسری ڈائریا کی طرف، کیونکہ وہ بھی گرمیوں میں اس کا رجحان بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ جو سڑک کے کنارے پہ جو مشروبات ان میں ہائیجین پراپر نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ تر یہ ہے کہ اکیوٹ واٹری ڈائریا، اس کے بھی کافی زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں آج کل. تو یہ ہمارے پاس کافی انڈیمک صورتحال ہی بنی ہوئی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم ہیٹ اسٹروک سے بچتے اس طرف چلے جائیں. بیٹر یہ کہ آپ اپنا پانی اپنے ساتھ رکھیں جہاں پہ بھی جائیں. کھانے پینے میں کیا یوز کیا جائے خاص طور پر اس سیزن میں جو اب سٹارٹ ہو گئے؟ ہاں جی، کھانے پینے میں یہ کہ موسمی جو پھل ہیں آپ سارے کھائیں، اس کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے کھائیں. وہ سارے پھل بنے ہی اس لیے ہوتے ہیں، اس موسم میں آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، ان میں واٹر کوانٹٹی آلریڈی زیادہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اور جس طرح آم کے بارے میں مثال ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے ابھی پراپر طریقے سے آل دو آئے تو نہیں ہے، آم ہو اور بہت سے ہوں، تو پھر یہ بہت سے کھانے چاہیے یا تھوڑا اعتدال میں کھائیں تو بہتر رہیں گے؟ ہر چیز کا میں آپ کو موڈیسٹی رکھنی پڑے گی. تو آم کا استعمال بالکل کریں. آم مطلب کہ اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں. ڈائبیٹک تھوڑے پیشنٹس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کا ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ ادروائز آپ ہر موسمی پھل کھائیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے حساب سے بنایا ہوتا ہے کہ جو گرمیوں میں ہمارے پاس پھل آ رہے ہیں وہ سارے اسی طرح کے جو آپ کو کھانے چاہیے، اور اس میں آپ کو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر عبد المنان ڈوگر، پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے انہوں نے بھی کہا ہیٹ سٹروک کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ چیزیں آپ مزید ہمیں گائیڈ کیجئے، کہ کچھ چیزیں مجھے لگ رہی تھی کہ وہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں مزید ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں ہیٹ سٹروک کے حوالے سے. جیسے انہوں نے کہا کہ پسینے والا ایک فکرہ غور سے سمجھ لیں جی. ہیٹ سٹروک میں آپ کا ٹمپریچر میکانزم آف ہو گیا ہے، اب پسینہ بالکل نہیں آئے گا، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے. اگر پسینہ آ جائے اس کو ہیٹ ایگزاسشن بولتے ہیں. جو کچن میں عورتیں کام کرتی ہیں یہ ہیٹ ایگزاسشن ہے جی، اس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے. ہیٹ سٹروک میں پسینہ بالکل نہیں آئے گا جی، یہ میجر فرق ہے جی. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہونی ضروری تھی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ بچے، جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسکول گوئنگ ہیں ابھی بھی، کیونکہ کچھ پرائیویٹ اسکولس میں ابھی بھی چھٹیاں نہیں ہوئیں اور گورنمنٹ نے جیسے اناؤنس کر دیا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بچوں کو کیسے سیو کیا جا سکے؟ ایک تو وہ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے ان کا، کیپس پہن کے جاتے ہیں بچے، پھر پانی کی بوٹلز لے کے ساتھ جاتے ہیں، بٹ اگین بچے آپ کو پتہ سنتے نہیں ہیں، تو کیسے سیو کیا جا سکتا ہے؟ ہماری جی پرانی مائیں جب ہم بستے لٹکا کے گھر سے واپس آتے تھے، گھر پہنچتے تھے تو بچہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے بہترین چیز نیلوفر اور بنفشے کا شربت ہے جی. اچھا، ہماری مائیں گھر میں بنایا کرتی تھی جی. نیلوفر اور بنفشہ انتہائی بہترین، یہ پروٹیکٹیو بھی ہیں، اور یہ آپ کی پانی کی کمی، چینی گلوکوز کی کمی، یہ بہترین چیز ہے جی. سر اب تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، کیسے بنے گا یہ؟ اب تو وہ باٹل میں لکھا ہوا اگر مل جائے تو اس میں تو ایسنس ہی ہوں گے، وہ پراپر اس کی وہ انگریڈینٹس تو نہیں ہوں گے. 99% جو بازار کے شربت ہیں یہ صرف ایسنس ہیں، یہ صرف رنگ ہیں اور کیمیکل ہیں جو کہ انتہائی مضر صحت ہیں. آپ قدرتی چیز کو بنا کے رکھیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے بنفشہ یا یہ کوئی شربت تو پھر آپ کچی لسی بہتر، سب سے بہتر ہے کچی بہترین لسی. حل ہے یہ. بار بار بچے کو کچی لسی دیں، بار بار فالسے کا شربت دیں، ایسی چیزیں دیں جس سے کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے جی. اچھا میں نے اس سیزن میں خود بھی ٹرائی کیا ہے، لوگوں کو بھی دیکھا کہ بلو بیریز کو یوگرٹ میں ڈال کے، فالسے کو دہی میں ڈال کے صبح صبح خالی پیٹ ایمپٹی سٹمک لیتے ہیں. فروٹفل ہے، فائدہ مند ہے اس سیزن میں. اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں جی. دنیا کے زیادہ ملکوں میں نے دیکھا کہ لوگ گھر کے اندر دہی بناتے ہیں جی. بہت سستا انسٹرومنٹ ملتا ہے جی، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 6 جار ہوتے ہیں جی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے اچھا لگتا ہے اگر دہی میں سٹرابیری ہو، کوئی کہتا ہے جی مجھے اچھا لگتا ہے ایپریکاٹ کا ذائقہ ہو، تو وہ اس میں فریش ملاتے ہیں جی، اور دہی بنا کے اس کو گرائنڈ کر کے وہ یوز کرتے ہیں جی. تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنی بنا کے کھائیں جی. اس کے علاوہ دنیا کے باہر کے ملکوں میں ہم تو تربوز کاٹ کے کھاتے ہیں، وہ تربوز کا پانی پیتے ہیں جی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ تربوز کو گرائنڈ کرتے ہیں اسی طرح جی، اور وہ تو ہے ہی پانی. ہاں جی، تو وہ جو پانی ہے اسی کو وہ چل کر کے ٹھنڈا کر کے وہ یوز کرتے ہیں ود آل سیڈز سارے اس میں بیچ سب کچھ، سیڈ وغیرہ کو پون لیتے ہیں جی. اچھا سٹین کر لیا، اس کو سٹین کر لیتے ہیں. اور یہ بات ہے کہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں، اس وقت پوری دنیا میں جو باہر کے ملکوں میں فروٹ پیدا ہو رہا ہے اس میں سیڈ نہیں ہوتا. یہ آپ بات سمجھ لیں. جتنے آپ کے کنو، موسمی، فروٹر ہیں، حتیٰ کہ اس وقت جو آپ کا امرود ہے یہ بھی سیڈ لیس ہے جی. دنیا میں یہ دنیا میں وہ ہمارے ملک کو 40 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم نے آپ ملکوں سے خریدنا ہے، آپ سیڈ لیس پیدا کریں. ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں جی. سر سیڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اس طرح سے. یہ وجہ میں آپ کو بتا دوں جو ان کے فلٹر خراب ہوتے ہیں جی. وہ جب جوس نکالتے ہیں اور فلٹر بہت مہنگے پڑتے ہیں، ان کی صفائی بہت مہنگی پڑتی ہے، تو انہوں نے نئی ٹیکنالوجی یوز کیا تاکہ جو یہ آپ کا ٹماٹر پیدا کیا یہ بھی سیڈ لیس پیدا کیا.
दुनिया में सबसे ज्यादा टमाटर का जूस पिया जाता है जी, इसको वो फ्रूट में लेते हैं जी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि हीट स्ट्रोक की हमने बात की, डायरिया इस सीज़न में वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ऐसी बीमारी होती है जो जगह जगह फूटती है, लोगों को बड़ा डिस्टर्ब करती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? एक पॉइंट सबसे पहले समझ लें जी, विब्रियो कॉलरा और डायरिया में फर्क क्या है। जी। कॉलरा एक वो बैक्टीरिया है जो अल्कलाइन मीडिया में परवरिश पाता है। अगर आपके स्टमक के अंदर जो अपनी पीएच है, अल्लाह ताला ने ये एक तंदूर रखा है, इसकी जो पीएच है वो सिर्फ 2 है जी। जब हमें भूख लगती है तो बहुत सख्त पेन होती है, दर्द होती है। अब हमने रोटी खा ली, ये पीएच 4 हो गई जी। अब ऊपर से हमने लस्सी पी ली, ये पीएच 6 हो गई जी। अब अगर ऊपर से हमने तरबूज खा लिया तो ये 7 हो जाएगी, और उस तरबूज के जरिए जो जरासीम अंदर चला गया वो विब्रियो कॉलरा है। लिहाजा आपने वक्फा रखना है। अगर रोटी खाई है तो वक्फे के साथ आपने अब तरबूज या फ्रूट या पानी पीना है। या तो आप रोटी से पहले पानी पी ले, या रोटी खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद लिक्विड वाली चीज लें। दूसरी तरफ आपका आ गया डायरिया। डायरिया में जो बैक्टीरिया है वो और है जी। सबसे ज्यादा जो डायरिया में बैक्टीरिया है वो है जी शिगेला, जिसको बोलते हैं जी। अच्छा। और जो आपका विब्रियो है, ये जरासीम है विब्रियो कॉलरा, वो पीएच 7 पे ग्रो करता है, और जो डायरिया है ये पीएच 4 और 5 के दरमियान ग्रो कर जाता है। अच्छा, नीचे के लेवल पे ग्रो कर जाता है। नीचे के लेवल पे ग्रो कर जाता है। आपके बचाने वाला स्टमक है। स्टमक का 2 हल हैं जी। एक तो ये कि आप हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहें, स्टमक को खाली ना छोड़ें ताकि उसकी पीएच बढ़ती रहे। दूसरा हल अचार या सिरका। पूरी दुनिया में ये मशहूर है जी, जहां गर्म मुल्क हैं वो दोपहर को अपने खाने के साथ जो सलाद लेते हैं उसके ऊपर सिरके का छिड़काव करते हैं जी। सिरका उसमें मिक्स कर लेते हैं जी। और सेकंड ऑप्शन लेमन का अचार लेते हैं जी, नींबू का अचार लेते हैं, ताकि जो मैदे की पीएच है वो एसिडिक रहे। अदरवाइज या कॉलरा हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा। ओके, तो डायरिया से बचने के लिए जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा सिरका, लेमन, इस तरह की चीज़ें आप लेते रहें, वो या आपके लिए ये ले लें या पानी खाने से आधा घंटा पहले ले लें या कम से कम 1 घंटा बाद में लें। और जो सही प्यास आपको लगेगी वो जब आपका खाना अंतरियों में जाएगा, 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको खुद प्यास लगेगी, तब आप लस्सी वगैरह ले लीजिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि थोड़ा बहुत इनटेक आप लेते रहें, स्टमक को एम्प्टी ना रहने दें, वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो जो लोग कट डाउन कर रहे होते हैं, वेट रिड्यूस कर रहे होते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है कि ना होने के बराबर खा रहे होते हैं, तो उनके बारे में फरमाइए फिर आप, जिस मौसम में खास तौर वजन कम करना चाहता है वो उसके लिए ये अच्छा है कि वो जो ठंडा पानी है, चाहे वो कच्ची लस्सी है, कोई जूस है, जूस में जहन में रखें, जूस से मुराद वो जूस नहीं जो अमीर लोग पीते हैं, ये एकदम आपको मोटा करेगा। इसमें भी 2 मसले समझे। जूस वो जिसको कहते हैं बिल्कुल पानी की तरह, जिसमें चीनी ना होने के बराबर हो, मामूली सा नमक हो। याद रखें, साबुत फ्रूट ज्यादा बेहतर है बनिस्बत के उसके जूस की। वजह एकदम आपको चीनी मिलेगी और ये आपको डायबिटीज की तरफ ले जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता लें जिसमें चीनी ज्यादा ना हो। फ्रेश जूसेस लें आप, फ्रेश जूसेस लें, लेकिन आज भी दुनिया में कहा जाता है कि आप उसका मुकम्मल फल लें। जैसे आप मौसमी खा लें उसका जूस ना पिए जी, जैसे आप तरबूज खा लें, खरबूजा खा लें, उसका जूस ना लें। और एक और बात आपको मजे की बता देता हूं कि आपको लगता है कि तरबूज इतना ज्यादा मीठा नहीं, लेकिन जो तरबूज चीनी देता है वो आपके जो बहुत मीठे मशरूब हैं उनसे जल्दी दे देता है जी। अच्छा, हाँ, ये फर्क ज़हन में रखें। ठीक है। आखिरी बात जी, ये जो कोका कोला, पेप्सी कोका कोला है, ब्लैक ड्रिंक्स, ये कलरफुल, जितने रंगदार मशरूब हैं इसके अंदर इतनी ज्यादा चीनी है, ये ओरिजिनली करवे होते हैं। इसको मीठा करने के लिए 100 ml में 15 चम्मच चीनी के मिलाए जाते हैं। तो ये हम
پہلے دور میں بہت کمزور بچوں کو دیتے تھے کہ کم سے کم اس کو چینی مل جائے، اس کو مزیدار لگے. جو نارمل لوگ ہیں وہ اس کا استعمال بہت کم کریں جی، نہ کریں. ٹھیک ہے. ایون دین سر جیسے آپ فرما رہے ہیں اتنی چینی ڈال کے بھی بڑے بد ذائقہ ہی ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں اچھے لگتے. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. اگین بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. یہ جو ڈائٹ کولا ہے جی، میں اس کے بھی خلاف ہوں جی. ڈائٹ بھی اور کولا بھی، ڈائٹ بھی اور کولا بھی یہ ایک فراڈ ہے جی، جی کہ آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور آپ کو مل بھی کچھ نہیں رہا جی. جی ٹھیک ہے، پیسے دے کے آپ زہر خرید رہے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی، اور ہمیں لگا یہ سیشن ابھی کم رہا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی ایک سیٹنگ رکھیں گے اور مزید اس پہ گفتگو بھی کریں گے. گرمی سے بچنے کے لیے جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے، نہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوپ کے انٹریکشن سے ڈائریکٹ بچائیں، بلکہ کھانے پینے میں بھی ہم نے جو احتیاط کرنی ہے. ہم غذائیں کیسی کھائیں، اپنے بچوں کو کیسے ہم کھانے پینے کی طرف راغب کریں، ہم خود کون سی چیزوں سے سیف رہیں، اور اگر پانی پینا ہے تو پانی کی لکوڈ کی کون سی ایسی فارمز ہے جو انٹیک کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی. پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.